임페리얼 마스터 박정수입니다. Muchas gracias. Soy Imperial Master Jong-Sur Park. 아, 멕시코 열기가 대단한 것 같습니다. Está realmente cálida la pasión aquí de México. 아, 원래 이렇게 환영이 그냥 대단했어요? 아니면 저한테 특별한 거예요? Es un recibimiento cálido que se dan siempre o nada más para mí. 저한테 특별하게 지금 하시는 거죠? Me están dando algo especial para mí, ¿no? 아, 네. 감사합니다. 아, 저는 어제 잠을 2시간밖에 못 잤고요. Yo anoche podía dormir nada más un par de horas 아, 사실 많이 졸렸어요. y también en realidad tenía mucho sueño. 그런데다가 우리 지사장님이 밥도 안 먹이고 지금 이렇게 세미나를 시키고 있어요. La directora me trajo sin darme nada de comida. 아, 여러분들한테는 참 우리 지사장님이 어떻게든 조금이라도 더 여러분들에게 강의를 들려드리려고 일정을 아주 그냥 빡빡하게 잡으셨어요. La directora me ha dado una agenda realmente apretada para darles las mejores lecciones que pueda. 네, 여러분들을 위해서 우리 지사장님께 박수 한번 쳐주세요. Un aplauso para la directora, por favor. 네. 배가 너무 고파가지고. Tengo tanto hambre. 근데 우리 아까 마케팅 플랜 우리 강의하시던 우리 강사님께서 초콜릿을 줘서 Pero con lo que el instructor que ha dado, ¿no? El plan de marketing me ha dado un chocolate. 네, 그걸로 제가 지금 요기를 해서 이렇게 강의를 이제 할 수 있을 것 같습니다. Y el chocolate fue la primera comida que comí hoy. 네. 제가 멕시코에 와서 사실 놀랬던 게 2가지가 있다고 저번에 제가 강의를 했었습니다. En la pasada Academia del Éxito, yo había comentado que tenía dos cosas que me hicieron sorprender mucho llegando aquí en México. 네, 첫 번째는 날씨에 놀랬고요. La primera sorpresa fue el clima. 저는 멕시코 날씨는 너무 더운 줄 알았어요. Yo pensaba que México era un país de un clima realmente cálido. 근데 날씨가 굉장히 좋아서 놀랬습니다. Pero me sorprendí mucho que tiene un clima muy ideal. 그리고 또 한 가지는 굉장히 눈, 코, 입, 이목구비가 뚜렷하신 거예요. Y la otra, que todos los mexicanos y las mexicanas tienen una cara realmente muy bonitas. 네, 그래서 네. 그래서 제 눈에는 여러분들이 다 잘생기고 아주 아름다워 보였습니다. Para mí todos los mexicanos y todas las mexicanas son muy guapos y guapas. 네. 저도 이쁘지요? Pero soy linda también, ¿no? 네, 감사합니다. 네, 저는 처음에 이 사업을 하게 된 동기는요, 저희 이 화장품 6종 화장품 때문에 시작을 했습니다. Yo el primer motivo, ¿no? Con el que empecé este trabajo de Atomy fue los cosméticos, lo de 6 pasos. 제가 전에 했던 일은 저는 대학에서 행정 직원으로 일을 했었습니다. Mi trabajo anterior, yo era una empleada de una universidad encargando de las gestiones administrativas. 근데 매달 급여를 받아가지고는 제가 살고 싶은 삶을 못 살겠더라고요. Pero con el nivel de salario que cobraba por cada mes, no tenía el futuro para tener una vida que realmente deseaba. 그래서 퇴직금을 가지고 장사를 시작했습니다. Entonces ya renunciando al trabajo y con la pensión que me dieron, empecé a tener un negocio. 피자 가게도 해봤고요. Empecé con la pizzería, 피부샵도 해봤고, salón de belleza también. 네, 백화점에서 옷도 팔았습니다. También vendía ropas en el departamento de compra. 그러면서 제가 이제 책도 영업을 좀 해봤고요. Y también hacía venta de libros. 마지막으로 했던 게 제가 망한 오리집입니다. Lo último que hice fue el negocio de restaurante para la comida de patos. 네, 회장님께서 애터미 첫 세미나를 저희 망한 오리집에서 했습니다. Y fue el primer lugar en donde el presidente se ha dado su primer seminario.
저희들은 이렇게 좋은 호텔을 세미나 장소를 얻을 돈이 없었고요. En ese momento no teníamos el dinero suficiente para rentar a un lugar tan bonito como el de ahora. 회장님이 그냥 종이 넉 장 가지고 오셔서 회사를 차리겠다고 그때 강의를 하셨습니다. El presidente nada más ha traído 4 hojas para explicar sobre la fundación de su empresa. 난 내가 가진 재산은 없다. Yo no tengo nada de hacienda, nada de fortuna, 내 머릿속에 있는 생각이 전 재산이다. pero todo lo que tengo en mi cabeza va a ser mi fortuna. Así lo dijo el presidente. 이제 그러시면서 저희 사운이나 뭐 경영 이념, 경영 목표 그런 걸 쭉 설명을 하셨습니다. Y así empezó a explicar desde el lema que tenemos, de la filosofía y la ideología que tenemos con la 그러면서 empresa. 이제 Yatomi. 보상 플랜까지 설명을 Y 하셨는데요. también ha explicado hasta el plan de compensación. 아무것도 없는 회사가 그때 회장님께서 그러시는 겁니다. Pero el presidente, teniendo nada de recursos, ha dicho lo siguiente. 전 세계 글로벌로 나가겠다. Yo voy a tener una empresa globalizada para todo el mundo. 여기에서 수당을 가장 많이 받는 사업자가 나올 거다. Y también van a ser un negociante que ganará el mayor nivel de ganancias. 그리고 우리 회사가 초인류 기업이 되겠다. Y nuestra empresa va a ser la empresa de mayor prestigio de todo el mundo. 예, 그런 이야기를 하셨는데 전혀 믿어지지 않았습니다. Así decía el presidente, pero yo no lo podía creer en nada. 네, 제가 믿어졌던 건 Lo único que creía 그냥 저희 화장품이었어요. son los cosméticos. 나는 이 회사가 어떻게 되든 그게 문제가 아니라 난 이 화장품이 너무 좋다. Para mí no era la cuestión, no era de cuestión el futuro de la compañía, sino que solo estaba enamorada de los cosméticos. 나는 이 화장품을 팔아서 돈을 벌겠다고 생각을 했었습니다. Yo voy a ganar mucho dinero vendiendo estos cosméticos porque eran muy buenos. 이렇게 가격이 싸고 좋은 화장품이면 얼마든지 팔 자신이 있었거든요. Con estos cosméticos que tengan una calidad tan excelente a un precio tan bajo, yo podía vender estos cosméticos para muchas personas. 그래서 제가 이제 자신 있게 제가 제일 친한 언니한테 화장품을 팔러 갔어요. Entonces, con toda la confianza, una vez visité a una amiga, esta es la que confiaba más para vender estos cosméticos, 그랬는데 그 언니가 단번에 거절을 하는 겁니다. pero esa amiga me rechazó inmediatamente. 하루면 너 같은 장사꾼이 수십 명씩 온다. En un día vienen cientos de negociantes como tú para venderme los cosméticos. 그냥 내가 화장품을 못 쓰겠다 아니면 다음에 사겠다 그렇게 거절을 했더라면 제가 괜찮았을 것 같아요. Y así me rechazó mi amiga. Si mi amiga me fuera diciendo, yo te lo voy a comprar en 1 o 2 días después, yo no estaría tan lastimada. 근데 저를 장사꾼 취급을 하면서 거절을 했던 게 너무 마음이 아팠습니다. Pero me ha lastimado mucho tratándome como un negociante. 그래서 그 자리에서 울고 싶지 않았어요. Pero en ese momento, en ese mismo lugar, no me quería llorar. 이 화장품을 펼쳐놨던 것을 다 제가 주워 들고 Ordenando todos los cosméticos que habían exhibidos. 문을 열고 딱 나오는 순간 눈물이 막 쏟아지기 Y 시작하는 al 거예요. salir de la puerta, ya inmediatamente me salían todas las lágrimas que aguantaba. 그래서 제 차에 앉아서 운전을 할 수가 없을 정도로 눈물이 쏟아졌습니다. Lloraba tanto que sentada del asiento del carro no podía manejarlo. 30분 이상을 그렇게 울었던 것 같습니다. He llorado por más de media hora. 그래서 제가 그때 생각을 했습니다. Y en ese día yo pensé, me determiné, 두고 봐라. 내가 반드시 여기에서 성공을 하리라. lo van a ver, yo algún día voy a ganar éxito con este trabajo de Yatomi. 내가 이렇게 망해서 힘들어지니까 나를 이렇게 무시하는구나. Ahora me están despreciando porque yo fui quebrada con el negocio que tenía antes. 반드시 성공하겠다는 오기가 생겼었습니다. Y eso me ha dado aún la mayor motivación para tener éxito. 실제로 여러분들이 이 일을 하면서 많은 거절을 당할 수가 있어요. Ustedes ya de ahora en adelante haciendo este trabajo podrán tener muchos rechazos. 근데 누군가 그러더라고요. 거절이란 연습이라고 얘기를 하더라고요. Pero alguien dice, el rechazo es un ensayo. 여러분들이 거절을 많이 당하실수록 성공 확률이 높은 겁니다. A medida que sean más rechazadas, más posibilidades de éxito van a tener. 여러분들이 매번 거절을 당할 때마다 그래 나는 성공의 길로 좀 더 가까이 왔다라고
생각하시면 될 것 같아요. Cada vez que sean más rechazados, reflexionen por sí mismos que ya estoy más cerca al camino del éxito. 저희가 처음 이 화장품을 취급할 때요. Ya en los primeros momentos cuando tratamos estos cosméticos 5종 세트였어요. eran de 5 productos 금액은 38만 5천 원이었습니다. y el valor era casi $350. 저희 해모임이요. Nuestro Gemojim, 그때는 30호였습니다. en ese momento teníamos de 30 sobres, 30호에 38만 5천 원. o sea, $350 por 30 sobres de Gemojim. 그런데 지금은 가격이 훨씬 더 싸죠. Pero ahora el precio está mucho más bajo, ¿no? 네. 회장님께서 그때 그렇게 말씀하셨어요. El presidente en ese día nos dijo de lo siguiente, 절대 제품, 절대 가격을 그때 말씀하시면서요. mencionando de la calidad absoluta y del precio absoluto, 가격을 76,500원까지 다운을 시킨 겁니다. lo quería bajar hasta $70. 그래서 제조 회사에다가 그렇게 얘기를 했습니다. Y así le practicó al fabricante. 그때 우리는 5천 세트도 팔 수 있는 상황이 아니었죠. Y en ese momento no podíamos vender ni 5,000 sets. 근데 회장님께서 10만 세트를 파는 가격으로 원가 책정을 했습니다. Pero el presidente se determinó con el fabricante con la finalidad de vender 100,000 sets de Gemojim. 그렇게 10만 세트 이상을 판다고 하면서 원가 책정을 하니까 76,500원이라는 금액이 나온 Y 겁니다. estableciendo ese precio neto con la condición de vender 100,000 sets de Gemojim, se ha bajado ese nivel de precio. 38만 5천 원짜리가 76,500원에 판매가 O 되었습니다. sea, un producto de $350 se ha vendido en un precio de $75. 그렇게 오히려 회장님 생각대로 절대 제품에 절대 가격을 내놓으니까 정말 회사가 잘 되는 거예요. Pero de acuerdo al pensamiento que tenía el presidente, teniendo productos de calidad absoluta y de precio absoluto, la venta y la actividad de la empresa siguió creciendo, pero con todo éxito. 아무것도 없던 회사가 정말 글로벌 회사로 저희가 나가게 됐고요. Una empresa que no tenía nada, ahora está siendo una empresa realmente globalizada, 지금 오픈된 회사만 12개국이 넘고요. saliendo a todo el mundo. Ahora tenemos 12 países en donde Atomy está presente 앞으로 오픈될 국가까지 하면 더 많이 있습니다. y ahora ya agregando los países que están previstos para abrirse, 당장 올 12월에 인도네시아 오픈을 합니다. vamos a tener más países todavía. Este diciembre se va a abrir Indonesia. 회장님께서 초인류 기업으로 가겠다는 저희 회사는 작년에 한국만 9천억을 했습니다. Ya con la finalidad que el presidente a principio ha dado una promesa de que Atomy va a ser la empresa de mayor prestigio, 해외, 해외 매출까지는 이제 1조를 넘었고요. ahora ya totalizando las ganancias de Corea y de todo el mundo, ahora está teniendo un ingreso de $1,000 millones. 네, 회장님께서 말씀하신 대로 저희 회사가 이렇게 성장을 했습니다. La empresa llegó a ser como una auténtica compañía a nivel mundial, según las palabras que ha dicho el presidente. 이제 여러분들은 애터미를 정말 모든 것이 다 갖추어진 상태에서 일을 하게 되는 겁니다. Entonces, eso quiere decir que ustedes están en una condición completa, teniendo todos los recursos para trabajar el negocio de Atomy. 아직도 여러분들은 애터미를 못 믿는 겁니까? 아니면 여러분들이 자신이 없는 겁니까? ¿Todavía creen que están desconfiados de Atomy o que ustedes no tienen confianza para hacer este trabajo? 네. 근데 어떤 일이든요, 여러분들이 선택을 해야 된다고 생각을 합니다. Pero cualquier trabajo que sea, ustedes son los que tienen que determinarse. 어떤 사람은 선택을 하는데 굉장히 오랜 시간을 소요하는 사람이 있고요. Hay personas que le tardan mucho para tomarse la decisión 어떤 사람은 즉시 선택을 하는 사람이 있습니다. y hay otras personas que sí toman decisiones inmediatas. 저는 많은 일을 이렇게 실패를 하면서 애터미를 더 확실하게 알아봤던 것 같습니다. Yo, media la experiencia de haberme fracasado varias veces, he tenido más confianza sobre Atomy. 그게 제가 피부샵을 해보지 않았더라면 이 화장품의 이렇게 소중한 가치를 몰랐을 겁니다. Por ejemplo, si no hubiera tenido la experiencia con mi salón de belleza, no habría entendido la importancia y la calidad de nuestros cosméticos.
제가 이 화장품을 팔러 나가면 다른 사람들이 그런 이야기를 했습니다. Yo cuando salgo afuera para vender estos cosméticos, otras personas me dijeron, 전혀 저희 제품은 사실은 광고를 하지 않죠. ustedes saben que los productos de Atomy no tienen propagandas, ¿no? 그러니까 사람들이 몰라요. Es por eso las personas se desconocen completamente de Atomy. 제가 제품을 얘기를 하면 믿을 수 없다라는 거죠. Cuando yo platico de los productos, la gente se desconfiaba de mí. 그래서 저희 한국에서는 그때 당시에 뉴스에 나왔던 부분들이 있었습니다. Entonces en ese momento en Corea hubo unas noticias que estaban exponiendo sobre lo de Atomy. 그래서 그분들한테 이제 뉴스를 보여주면서 Entonces- 제품을 판매를 했습니다. Entonces mostrándoles todos los videos que salían de la noticia con los productos de Atomy, entonces la gente se empezaron a cambiar y empecé a vender los productos. 어떤 분들은 또 그런 이야기를 해요. 이 otra- 회사를 믿을 수가 없다. Pero otras personas dicen que yo no puedo confiarme de esta empresa. 그렇게 어떻게 우리가 제품을 사냐. ¿Cómo puedo comprar estos productos si no tengo crédito hacia ella? 그래서 그때 저희들은 또 방법을 썼습니다. Entonces ya encontré otra forma. 저희는 샘플이 없습니다. Nosotros no tenemos ejemplares. 그래서 본품 박스에다가 저희는 샘플이라고 저희가 나름대로 작성을 했어요. Por eso preparamos unos productos diciendo que estos son ejemplares. 그래서 가망 고객을 우리가 이제 작성을 하죠. Y también entonces escribimos la lista de gente con los consumidores potenciales. 그래서 가망 고객을 찾아가서 저희들이 이야기를 합니다. Y con esos consumidores potenciales 여기 우리 애텀이라는 회사에서 홍보 나왔습니다. empezamos a platicar que de una empresa que se llama Atomy vinimos para promover los productos. 여러분들에게 화장품을 샘플을 써보게 해줄 기회를 드리겠습니다. Les estamos dando la oportunidad para que ustedes prueben los cosméticos de Atomy. 일주일 동안은 여러분들 마음껏 쓰십시오. Úsenlos libremente por una semana. 그리고 일주일 후에 저희가 찾으러 Y 오겠습니다. después de una semana vendremos para recoger los productos. 대신 저희 화장품을 쓰는 조건이 있습니다. Pero hay una condición en vez de que lo usen. 반드시 여러분이 쓰는 화장품은 절대 쓰지 마시고 저희 화장품만 일주일 쓰는 겁니다. Que no usen los productos existentes, sino nada más usen los productos de Atomy. 그리고 일주일 후에 우리가 그 화장품을 찾으러 가서 가져오잖아요. Y después de una semana, cuando vamos para recoger los productos, 그리고 그분들은 자기 화장품을 이제 써보게 됩니다. y después de usar los productos de Atomy, ellos empiezan a usar lo que tenían. 그러면 어떠겠어요? Entonces, ¿qué serían? ¿Cómo sería el resultado? 여러분들이 좋은 차를 타다가 갑자기 안 좋은 차를 타면 어때요? Si ustedes, por ejemplo, tuvieran la experiencia tuvieran la experiencia de viajar con Mercedes y un día tomen una fiesta, ¿no? 좋지 않은 차의 느낌을 바로 알 수가 있죠. Se entiende, ¿no? La diferencia entre esos dos carros, ¿no? 저희 좋은 화장품을 쓰다가 자기 화장품을 써보면 바로 저희 화장품이 좋은 줄 알게 되는 겁니다. Y esos consumidores también se notan la gran diferencia entre los productos de Atomy, como Mercedes, y los productos que ellos usaban como uno de fiesta. 그렇게 저희들이 화장품을 그때 당시에 판매를 그렇게 했습니다. Así, de esa manera, nosotros mantuvimos nuestras actividades de venta. 그래서 그분들한테 오히려 샘플이라고 하고 마음껏 쓰게 하면 다들 쓰시더라고요. 공짜니까. Cuando le decimos a los consumidores que úsenlos libremente, porque estos son ejemplares, entonces todo el mundo usamos los productos. 그렇게 저는 사실은 화장품이 좋아서 시작을 했지만 이 사업이 이렇게 큰 돈을 벌게 될 줄은 잘 몰랐습니다. Entonces yo empezaba este negocio porque estaba enamorada de los productos, pero nunca me imaginaba que esta compañía creciera tanto. 근데 회장님께서 강의를 하시면서 이 사업의 크기를 자꾸 보여주셨죠. Pero el presidente siempre me mostraba la magnitud del mercado, la magnitud del negocio que tiene la empresa con sus discursos que siempre me daba. 이 사업이 그렇게 판매해서 버는 게 아니라 정말 소비자를 만들어서 그 소비자들이 매출을 일으키기만 해도 수입이 발생된다는 걸 말씀을 계속 해주셨습니다. Que este trabajo no consiste de ventas, sino es un trabajo de construcción de los consumidores mediante la cual se generan ganancias automáticas. 그러면서 월 500, 월 1000, 월 5000까지 말씀을 하시더라고요. Y así empezaba a hablar la ganancia, una magnitud de ganancia que abarcaba a un $50,000 por mes. 근데 저는 보상 플랜을 들으면서 저한테 딱 와닿았던 게 한 가지가 있었습니다. Yo mientras oyendo el plan de compensación me ha inspirado una cosita. 어디에 욕심이 났었냐면 ¿En qué parte tenía más codicia? 프로모션에 로얄 마스터가 되면 5천만 원을 준다는 겁니다.
Eso fue cuando tú llegas a Royal Master, te van a dar $50,000 como bono. 제가 그때 이제 저희 남편이 사업이 망하게 되고 저도 망하게 되면서 9평 원룸으로 가게 됐었습니다. Yo en el momento cuando empecé este negocio de Atomy, tanto mi esposo como yo teníamos un negocio totalmente quebrado y tuvimos que mudarnos a una recámara del tamaño de 3.3 metros cuadrados. 그래서 그 5천만 원을 받으면 집을 옮기고 싶었습니다. Pero si al ganar esos $50,000, yo quería mudarme a una casa más grande. 매달 5천만 원씩 나오는 건 믿어지지 않았지만 Yo no creía que podía ganar $50,000 mensualmente, 제가 로얄마스터가 되면 5천만 원을 주겠다는 건 믿어지더라고요. pero sí confiaba que cuando llegara al Royal Master me darían como bono $50,000. 그래서 저는 그때 그렇게 생각을 했습니다. Entonces en ese momento yo pensé de esta manera, 내가 로얄마스터까지는 꼭 가야겠다. voy a llegar al Royal Master pase lo que pase. 그럼 로얄마스터까지 가려면 어떻게 해야 될까? Entonces, ¿qué tendría que hacer para llegar al Royal Master? 회장님께서는 그때 그러시는 거예요. El presidente entonces me ha dicho 두 가지만 하면 로얄마스터까지 갈 수 있다라는 거죠. que solo hagas dos cosas para llegar al Royal Master. 첫 번째는 내가 정말 제품을 사용해보고 La primera, que tú tienes que experimentar los productos 주변에 소문을 많이 내라는 겁니다. y propagarlos a toda la gente que conozcas en alrededor tuyo. 그렇게 소비자를 만들고 Y así construyendo los consumidores 그리고 애터미에서 주관하는 모든 세미나에 빠지지 말아라. y asistir en todos los seminarios liderados por la compañía de Atomy. 그래서 저는 그때 그렇게 생각을 했습니다. Entonces estuve pensando, 제가 화장품 판매는 잘했기 때문에 판매하는 건 어렵지 않다. de que a mí no me dificultaría tanto de hacer la venta porque yo era muy talentosa para vender los cosméticos. 근데 세미나에 빠지지 않아야 된다라는 것에 대해서 쉽지 않았습니다. Pero siempre me dificultaba el hecho de asistir siempre en todos los seminarios. 왜냐하면 저는 아이들이 어렸거든요. Porque yo tenía dos hijas muy pequeñas, 6살, 11살이었습니다. una de 11 años y otra de 6 años. 그냥 그날 하루 세미나 하는 것은 그냥 갈 수 있었는데 Para asistir en un seminario de one day, 저희 한국에서는 석세스 아카데미를 1박 2일 진행합니다. podía asistir sin problema, pero para la Academia de Éxito en Corea tenemos que pasar una noche. 그런데도 불구하고 제가 세미나를 한 번이라도 빠지면 저는 로얄마스터가 될 수 없을 것 같은 생각이 Pero a 들었습니다. pesar de todas esas barreras, yo siempre sentía que si yo faltara ni siquiera en un seminario, no me voy a poder llegar a Royal Master. 그래서 저하고 약속을 했어요. Entonces yo hice un compromiso conmigo misma. 나는 로얄마스터가 될 때까지 세미나에 한 번도 빠지지 않겠다. Estaré comprometida de que hasta llegar a Royal Master nunca faltaría ni siquiera un solo seminario. 그래서 아이들을 친구 집에 맡기고 세미나를 갔습니다. Entonces les entregué a mis niñas a casa de una amiga que conocía 그래서 몇 번을 이렇게 맡기고 갔는데요. y así entregando por varias veces a casa de una amiga las hijas. 거기 세미나에 가면 이제 1박을 해야 되잖아요. Ustedes saben que en Corea en la academia hay que pasar una noche, 아이들이 걱정이 돼서 잠을 잘 수가 없어요. pero yo no podía dormir porque estaba tan preocupada de mis hijas. 그래서 저희들은 이제 같이 한 방에서 여러 명이 잠을 잡니다. En ese momento nosotros, varios socios comparten la misma cámara, 근데 항상 제가 자는 곳은 벽을 바라보고 잠을 잤습니다. pero el lugar donde siempre yo dormía era siempre mirando hacia la pared. 왜냐하면 벽을 쳐다보고 밤새 아이들 걱정 때문에 울었습니다. Porque lloraba mirando a la pared, preocupándome de mis hijas. 그렇게 아이들을 놔두고도 제가 세미나를 빠지면 성공하지 못할 것 같아서 그렇게 Pero, 했었습니다. A pesar de esa dificultad con mis niñas, si faltara en un seminario, yo tendría fracaso para llegar a Royal Master. 근데 그런 아이들과 늘 대화는 많이 했습니다. Pero yo siempre he practicado con mucha frecuencia con mis hijas. 시간을 많이 내지는 못하지만 밥 먹는 시간에 잠깐씩 아이들하고 꿈과 목표에 대해서 이야기를 했습니다. No tenía mucho tiempo para hablarme con ellas, pero cada vez que tenía un tiempo, yo les decía de mi sueño y de mi visión, 엄마의 꿈이 뭔지, para explicarles cuál era el sueño
¿cuál es el sueño de tu mamá? 앞으로 너희들과 어떤 집에서 살 건지, Y también para explicar a las hijas en qué magnitud de casas me quiero vivir. 그렇게 되기 위해서는 우리가 각자의 위치에서 자기의 역할을 잘하자고 얘기를 했었습니다. Para cumplir todo ese sueño que yo tenía por el bien de ustedes, que ustedes y yo tenemos que cumplir nuestros papeles respectivamente. 너희들은 학생이니까 공부 열심히 해주고, La obligación de ustedes es estudiar porque son estudiantes. 엄마는 엄마 일 열심히 해서 우리가 원하는 집에 들어가 살자. Y yo voy a hacer mi trabajo con toda fidelidad para cumplir este sueño de movernos a una casa más grande y de mejor condición. 그렇게 아이들과 정말 그때 당시에는 참 힘들게 일을 했던 것 같습니다. En ese momento, entonces, con mis hijas he tenido muchas dificultades para seguir este trabajo. 근데 그런 아이들이 잘 자라줬고요. Pero agradecidamente mis hijas crecieron sin ningún problema. 이제 조금 제가 이제 여유가 돼서 방을 2개짜리로 이사를 했습니다. Ahora ya teniendo un poco más de mejoría económica, ya he preparado una casa de 2 recámaras. 그래서 이제 아이들과 방을 따로따로 잠을 잔다고 이제 굉장히 좋아했어요. Y ya cada uno de nosotros, cada uno de los familiares podía tener su propia recámara. 근데 어느 날 저희 언니가 전화가 왔어요. Pero un día mi hermana me ha dado una llamada telefónica 저희 엄마가 편찮으셔서 요양병원에 입원을 하셨는데요. que mi madre estaba muy enferma y estaba internada en un hospital. 엄마는 대소변도 못 가리는 상황이었습니다. Pero mi madre hasta entonces no tenía la condición ni siquiera para moverse, de evacuarse. 근데 엄마가 가실 데가 없다는 거예요. Pero mi mamá dice que no tenía lugar donde para irse. 그래서 제가 그때 그랬습니다. Entonces en ese momento yo le dije a mi mamá, 비 가릴 집이 있고 si tengo una casa que me protejan de la 누울 lluvia, 방이 있으면 si tengo una recámara donde pueda acostar, 당연히 모셔야지. yo te voy a llevar a ti. 저희 엄마가 요양병원에 도저히 못 계시겠다고 Mi mamá decía que ella no se aguantaba ser internada en el hospital 나는 그냥 길바닥에서 죽겠다고 얘기하시더라고요. y la mamá decía que a lo mejor me gustaría morirme en la calle. 그래서 저는 돌아가시더라도 저희 집에서 돌아가시게 하고 싶었습니다. Entonces, a pesar de que tenía pobre condición de llevarla, pero yo la quise llevar a mi casa. 사실 저의 그때 상황은 우리 아이들도 돌보지 못하는 상황이었습니다. En ese momento, en realidad, estaba en una circunstancia en que ni siquiera podía cuidarme de mis niñas. 애터미 사업하느라 눈 뜨면 나가고요. Cada mañana cuando amanecía, yo salía de mi casa 집에 들어오는 시간은 밤 12시가 넘을 때가 다반사였고요. y siempre llegaba después de la medianoche cuando llegaba a casa. 그런데 저희 엄마 밥은 누가 차려주냐고요. Entonces, ¿quién se cuida de las comidas para mi mamá? 그럼 우리 집에서 그냥 돌아가시게 제가 오시게 한다고 해놓고 Entonces ya le dije que yo te voy a cuidar a ti, a mi mamá. 정말 그렇게 할 수는 없었습니다. Pero en realidad no podía cuidarles de manera tan eficiente a mi mamá. 그래서 저희 집에 오시라고 하면서 제가 이제 엄마가 쓰실 방을 치우기 시작을 했어요. Entonces ya empecé a preparar una recámara para mi mamá. 근데 다시 막 눈물이 엄청 쏟아지더라고요. Pero se me salieron lágrimas otra vez. 이제 겨우 방 2칸짜리 얻었는데 다시 또 엄마가 오셔서 우리는 아이들과 함께 자야 되는 상황이었습니다. Ya apenas he logrado tener una casa de 2 recámaras, pero ya con la llegada de mi mamá, yo tenía que repartir mi recámara con mis niñas otra vez. 형편이 안 좋은데도 불구하고 저희 엄마를 돌볼 아줌마를 고용을 했습니다. Pero yo tenía que conseguir a una señora que ayudara a cuidarse a mi mamá, a pesar de que mi situación económica no estaba tan buena. 이제는 제가 애터미를 그만둘래야 그만둘 수도 없는 상황입니다. Y eso se me ha traído a una situación de que no podía renunciar inmediato. 이제 우리 아이들과 엄마를 돌볼 그분 이제 월급까지 줘야 되는 거죠. Porque estaba obligada a pagarle, ¿no? Un salario, una compensación a esa señora 이제 돌볼 사람은 더 늘어났습니다. que se cuidaba a mi mamá. Entonces ya tenía más presiones económicas. 오히려 그 상황이 되니까 더 죽으라고 뛰어지더라고요. Pero teniendo una situación aún más difícil, se me dio mayor voluntad para trabajar. 어떤 일이든 반드시 대가 지불은 있는 것 같습니다. En todo el trabajo, nosotros tenemos que pagar nuestro precio. 여러분들 상황도 각자의 상황은 다 어려움이 처한 게 있을 겁니다. Y la situación de cada uno de ustedes que vinieron aquí también tendrá una situación muy difícil.
반드시 그런데 여러분들이 대가 지불을 해야만 사실은 가더라고요. Pero es un trabajo que ustedes primero tienen que pagarse su precio. 우리는 그럼에도 불구하고 그 일을 해야 되는 겁니다. Pero a pesar de que tengamos que pagar nuestro precio, debemos hacer este trabajo. 그렇게 오히려 제가 모셨던 저희 엄마는요. 1년 정도 지나셔서 오히려 일어나셨습니다. Pero mi mamá, que estaba tan enferma, ya después de un año se levantó con toda salud recuperada. 유일하게 제가 드렸던 건 해모임입니다. Porque yo lo único que le daba a mi mamá era el gemojim. 네, 그렇게 오히려 저희 엄마가 일어나셔서 오히려 우리 아이들을 돌봐줬습니다. Pero con gemojim mi mamá se recuperó su salud y ahora ella se encargó de mis niñas. 네, 감사합니다. 애터미 일은 저는 어렵다고 생각을 하지 않습니다. Yo no pienso que el trabajo de Atomy sea tan difícil. 아까 말씀드린 대로 일단은 우리는 유통회사이기 때문에 여러분들이 사용해 보는 게 먼저라고 생각합니다. Como le platicaba anteriormente, Atomy es una empresa de distribución, con lo que ustedes deberían utilizar primeramente los productos. 근데 제가 여기 멕시코에 와서 듣기로는 여러분들이 화장품을 사서 쓸 형편이 안 되시는 분들도 많이 있다고 들었습니다. Pero según lo que he informado aquí de México, he conocido que me dijeron que hay muchas personas que no están en la condición económica para usar los productos de Atomy. 그런 분들은 예를 들어서 뭐 센터에 샘플이 있다거나 아니면 뭐 지사에 가서라도 샘플을 좀 달라고 해서 여러분들이 좀 써보시는 방법도 좋을 것 같아요. Para aquellas personas que sufren de carencias económicas, por favor, váyanse a los centros o a la oficina de Atomy pidiendo a ver si puedan darles unos ejemplares para que los prueben. 어떻게든 일단 여러분들이 사용해 보시는 게 중요한 것 같습니다. Pero sea lo que sea, pasen lo pase, lo importante es que ustedes prueben los productos. 네. 일단 여러분들이 사용해 보시고 그렇게 전달을 해야 되는 겁니다. Primero, ustedes deben ser las primeras personas que usen los productos y así propagarlos a los otros. 그리고 여러분들이 그 제품을 전달한 사람을 끊임없이 관리를 해야 돼요. Y deberían darles un seguimiento continuo para las personas que le vendieron los productos. 한 사람을 100번이라도 만나서 전달을 해야 된다고 생각합니다. Deberían propagar los productos a una misma persona, teniendo aunque sea 100 encuentros. 그렇게 끊임없이 그분들을 관리하다 보면 이제 그분들을 세미나에 초대할 수 있는 기회가 오기도 합니다. Teniendo un cuidado tan continuo y tan coherente, tan consistente, algún día le van a dar la oportunidad de que esa persona va a ser invitada para el seminario. 세미나에 초대를 하면 그분들이 달라져요. Cuando ellos llegan al seminario, ellos son los que se cambian. 굉장히 똑똑하신 분일수록 내가 설득해서는 잘 안 되더라고요. A medida que la persona a medida que la persona sea más creída de que sean inteligentes, en realidad no se quedan muy convencidas conmigo. 그러니까 이 사업은 아주 쉽지만 그 쉬운 일을 계속 반복해서 해야 되는 일입니다. O sea, es un trabajo simple, pero es un trabajo que deberían hacerlo en forma repetitiva. 제품 알리고 Propagar los productos, 그분들을 관리하고 administrarlos, cuidarlos 그리고 시스템에 빠지지 말고. y no faltar en los seminarios. 근데 제가 한국에서는 뭐라고 제품을 알리라고 하냐면 똥파리처럼 알리라는 표현을 씁니다. Pues yo en Corea a veces uso esta expresión en relación con la venta de los productos, que propaguen los productos como una mosca. 네. 그 뜻은 무슨 뜻으로 그렇게 얘기를 했냐면요. ¿Qué significará eso? 벌하고 파리가 호리병 속에 딱 들어갔습니다. Imagínense que en un frasco entraron una abeja y una mosca. 근데 일반적으로 벌레들은요. 빛이 있는 곳에 출구가 있다고 생각을 한답니다. Pero generalmente los insectos creen que donde hay la luz va a haber la salida. 벌은 굉장히 똑똑합니다. La abeja es un insecto muy inteligente. 그래서 빛이 있는 곳이 출구가 있다는 걸 안다는 거죠. Entonces la abeja sabe que donde hay la luz hay salida. 그래서 그 벌은 계속적으로 빛이 있는 곳을 쪼아댑니다. Entonces la abeja sigue golpeando y golpeando para salir al lado donde está la luz. 근데 출구는 어두운 곳에 있습니다. Pero la salida está en el lugar donde está oscuro. 벌은
그 밝은 곳이 출구가 있다는 걸 알고 있기 때문에 거기에서 벗어나질 못합니다. La abeja siempre se queda cerrada en ese lugar donde hay la luz porque se cree que allá está la salida. 근데 파리는 아무데나 돌아다닙니다. Pero la mosca se vuela en cualquier lado. 정신없이 돌아다니다가 자기도 모르게 출구로 나오게 된다는 Se 겁니다. anda volando a cualquier lado como una loca y en algún momento se encuentra la salida. 여러분들이 고객을 선택하지 말란 뜻입니다. Es decir, no prejuzguen con sus consumidores. 여러분들은 여러분들보다 아무리 잘나고 똑똑한 사람도 저 사람은 안 쓸 거야 라고 판단하지 마세요. No prejuzguen, por ejemplo, encontrando a personas que se creen que sean más superdotadas que ustedes. pero 회장님 que 말씀대로 얼굴을 가진 사람은 모두가 대상입니다. no prejuzguen de los consumidores porque, como dijo el presidente, todo lo que tenemos nosotros es la misma piel, somos seres humanos. 그렇게 누구나한테 제품을 전하다 보면 정말 대단한 사람이 나온다는 겁니다. Es decir, todo el mundo tenemos la misma piel, entonces propaguen los productos a cualquier persona y algún día va a aparecer una persona de gran talento. 그리고 내가 그분들을 우리 제품을 전달한 사람들을 관리할 때는 따까리처럼 하라는 말을 합니다. Y también uso esta expresión, cuando yo hago el seguimiento de las personas que le propaguen los productos, que le dieran un servicio completo. 그 따까리라는 말은 정말 그분들의 내가 수족이 되어서 종처럼 그분을 섬기라는 이야기입니다. Un servicio completo quiere decir que tenemos que servir a nuestros consumidores con toda la humildad que podamos. 여러분들은 나를 이렇게 높게 이렇게 평가를 해주는 사람이 좋아요? 아니면 나를 낮게 해주는 사람이 ¿A 좋아요? ustedes les gustan las personas que que le aprecien así de alto o de bajo? 네, 나를 높여주는 사람을 싫어할 사람은 없습니다. No hay ninguna persona que me respeten con todo aprecio. 그래서 여러분들이 그렇게 높여주다 보면 그분이 변화가 일어납니다. Entonces respeten a sus consumidores con todo aprecio y todo cariño y esa persona se va a cambiar. 그리고 세미나에 빠지지 않아야 된다라고 말씀드렸습니다. Y también le dije que no falten en los seminarios. 각자가 나는 이래서 못 가고 저래서 못 가고 핑계가 있습니다. Cada uno se antepone de pretextos. 그런 핑계가 있어서는 안 됩니다. No tenemos que tener esos pretextos. 그냥 나는 그거부터 정하는 겁니다. 무조건 내가 성공할 때까지 나는 그 세미나에 빠지지 않겠다. Primero tengo que estar autodeterminada por mí misma. Yo Son- nunca voy a faltar en un seminario hasta que llegue al éxito. 여러분들은 뭐 예를 들어서 나는 뭐 다이아몬드 마스터 아니면 나는 샤론 우즈 마스터 아니면 나는 임페리얼 마스터 정할 수 있겠죠. Ustedes, por ejemplo, por la mentalidad propia de ustedes podrán predeterminar su finalidad, llegar a Diamond Master, Star Master, Imperial Master. 저는 노얄 마스터까지 세미나에 빠진 적이 없습니다. Yo hasta llegar a Royal Master nunca falté en un seminario. 물론 지금도 세미나에 빠지지는 않습니다. Pero hasta ahora, siendo el Imperial Master, tampoco falté en un seminario. 제가 부족하지만 이 자리에 온 이유는 저는 세미나라고 말씀드릴 수 있겠습니다. La causa más principal que me ha traído, ¿no?, de tener este éxito fue el seminario. 아까 부사님께서도 말씀하셨지만 여기 남미 국가 32개국 중에 멕시코가 처음 진출했습니다. Nuestro vicepresidente nos ha comentado que México es el primer país en donde Atome ha entrado de los 32 países que tiene América Latina. 여러분들이 그 주변 국가에 나가시려면 여러분들이 먼저 준비가 되어야 됩니다. Si ustedes quieren hacer negocio con el resto de esos países, ustedes primero tienen que ser preparados. 애터미에 여러분들이 공부를 하셔야 됩니다. Deben estudiarse de Atome. 그렇게 나를 훈련을 시켜 놓으셔야 됩니다. O sea, tengo que estar autónomamente entrenado. 언제 어느 때 파트너를 통해서 다른 나라에 진출을 하게 될지 모릅니다. Porque nadie sabe cuándo podamos salir a través de mis socios a un país de América Latina. 내가 직접 아는 사람이 없어도 파트너를 통해서 나오더라고요. Yo aunque no tenga relaciones directas, pero mediante mis socios, se me salen a esas personas que tengan relaciones con América Latina. 여러분들은 어떤 나라에 계시는 분들보다도 가장 기회가 좋은 분들이라고 저는 생각을 합니다. Ustedes son los que tienen ahora la mayor suerte comparando con otros países de América Latina. 언어가 같고 처음 진출을 했고 Porque América Latina tiene el mismo idioma y México es el primer país en donde entró Atome. 여러분들만 준비를 해놓는다면 Si ustedes estén preparados,
여기 계시는 모든 분들은 다 가능성이 있습니다. Todos ustedes van a ser los líderes exitosos. 여러분들이 오늘 이 자리에서 결단하십시오. Tomen decisión ahora mismo. 내가 어떤 대가 지불을 하더라도 반드시 해내겠다라고 결단을 하세요. Yo pagando cualquier precio, pero sí llegaré al éxito de Atomy. 네, 여러분들 인생이 달라질 겁니다. La vida de ustedes va a ser totalmente cambiada. 정말 이렇게 여행을 하면서 멋지게 여러분들이 누리는 삶을 살 수 있을 거라고 생각합니다. Tendrán una calidad de vida gozando todos los viajes en todo el mundo. 제가 저번에 얘기했지만 저는 부러운 사람이 없습니다. Yo comentaba anteriormente, yo no tengo una persona a quien tengo envidia. 여기 멕시코 대통령도 저는 부럽지 Ni 않습니다. siquiera al presidente de México tengo envidia. 저는 애터미 임페리얼 마스터가 더 Que soy el 좋습니다. Imperial Master de Atomy. 네. 여러분들도 애터미에서 성공하면 아마 그런 마음 들을 겁니다. Ustedes también cuando alcanzan el éxito con Atomy van a tener la misma mentalidad. 네, 여러분들이 날개를 다르시려면 여러분들 스스로가 여러분들 먼저 준비가 되어야 된다고 생각을 합니다. Para que ustedes puedan volar con las alas de Atomy, 지금 당장 돈이 되는 거 안 되는 게 중요한 게 아니고요. ustedes deben ser primero preparados. Por ahora no es importante si este trabajo sea lucrativo o no. 여러분들이 먼저 준비되는 게 더 중요하다고 Lo más 생각합니다. importante es que ustedes deberían ser preparados. 여러분들이 준비하셔서 정말 멋지게 멕시코에 많은 성공자가 나오시길 바라면서 오늘 강의 마치도록 하겠습니다. Preparen por 감사합니다. favor y sean los primeros pioneros para que todo México sea exitoso. Muchas gracias.